Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And we are in module number 4 on manufacturing cost estimation. This is the third segment in module number 4 where we discuss about operating labor costs. Selamat datang semuanya di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di modul nomor 4 mengenai perkiraan biaya produksi. Dan ini adalah segmen 4.3 ya, nomor 3 dari modul ini yaitu mengenai biaya tenaga operator. So, let us start. So, first of all is the definition of who are the operating labor. Typical large process plant organizations include such departments as production, engineering, maintenance, procurement, marketing, R&D. EHS is environment, health, and safety, quality assurance, and also human resource development department. Now, operating labor are typically managed by the production or operations department. And these people basically constitutes plant operators and their shift supervisors. Okay, even though of course they are not the only personnel present in a plant on a day-to-day basis. So when we say operating laborers, we refer to very specific core of plant personnel who are the plant operators and also their shift supervisors. These would be the people who take turns 24/7 operating and overseeing the daily operation of the plant. Okay, so operating labor refers to personnel directly involved in the routine daily operation of the plant. Okay, and just to give you some examples, this is a photo of plant operators in Pupuk Kujang. Okay, so they're manning this control consoles. Okay, but these people are not operators. Okay, so these would be laboratory analysts, okay, or perhaps R&D engineers, but they are not operators. Okay, and another example, this is an advertisement, a job advertisement from Paragon, which was launched, I think, a few months ago. I think they were looking for management trainees, a leader development program, and also experienced hire. Now, it's not very clear here, the fonts, but if you look at the first two positions, management trainee and leader development programs, so those two are not for operating laborers. Okay, so management are not operating laborers. Okay, so operating labor really refers only to people who are responsible on a day-to-day basis to operate the plant, to observe how the plant behaves, to observe the process variables if they are consistent to the set points and so on. Ya, jadi yang pertama-tama yang kita perlu pahami adalah siapa sebetulnya operating labor atau operator ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam organisasi pabrik proses yang besar, biasanya ada departemen-departemen produksi atau operasi namanya ya, kemudian departemen engineering, maintenance, departemen pengadaan, pemasaran, kemudian penelitian dan pengembangan, EHS ini Environment, Health, and Safety, jadi K3-nya ya, organisasi pengelola K3, kemudian penjaminan mutu atau quality assurance, human resource development atau pengembangan SDM, dan seterusnya. Ya. Nah, operator ini biasanya masuk di dalam departemen production atau operations. Ya. Nah, secara mendasar, yang dinamakan dengan operating labor itu adalah para operator pabrik. Jadi ini orang-orang yang bekerja di depan control room seperti begini ya. Mereka yang mengawasi apakah variable proses pabrik itu sesuai dengan set point, kemudian melakukan tindakan perbaikan secara langsung secara fisik yang perlu dilakukan ya kalau ada variable proses yang melenceng dari set point dan sebagainya. Ini beberapa contoh visual saja ya. Ini adalah para operator pabrik di PT Pupuk Kujang beserta supervisornya. Jadi yang namanya operator biasanya terdiri dari operator sendiri, kadang-kadang dibedakan lagi junior operator dan senior operator. Kemudian satu regu ini, ya satu regu operator itu biasanya dipimpin oleh seorang shift leader atau shift supervisor. Ya. Nah, mereka ini saja yang disebut operating labor. Yang lain-lain enggak. Meskipun ya tentu saja ada personil perusahaan lain yang selalu ada di pabrik setiap hari, tetapi tidak semuanya disebut sebagai operating labor. Contoh yang ada di sini ini adalah orang-orang yang bekerja di laboratorium. Bisa jadi mereka bagian dari QA, bisa ya. Atau mungkin mereka bagian dari R&D, dari litbang bisa juga, tapi mereka pastinya bukan operator. Ya, jadi operator adalah personil yang secara langsung terlibat dalam pengoperasian pabrik.
Satu contoh lagi yang di sebelah kanan sini, ini adalah iklan lowongan kerja dari Paragon beberapa bulan yang lalu ya. Mereka mencari antara lain manajemen trainee dan kemudian ada leader development program gitu ya, semacam program internship begitu. Nah, manajemen trainee itu bukan operator, bukan operating labor, ya. Meskipun lagi-lagi jangan diasosiasikan juga bahwa yang namanya operator itu pasti gelar akademiknya di bawah S1. Enggak juga ya. Kalau toh Anda lulus dari program S1, Anda pun juga bisa bekerja sebagai operator. Tentu saja mungkin bukan sebagai junior operator, Pak. Mungkin Anda akan ditempatkan sebagai shift supervisor atau shift leader. Kalau Anda masuknya di produksi, di bagian produksi, maka kemungkinan besar Anda akan masuk ke dalam jajaran operating labor ini. Ya, tentu saja kalau kualifikasinya S1, lagi-lagi kemungkinan nanti akan menjadi shift leader atau shift supervisor. All right, now this is how we calculate or estimate rather, okay, the number of required operators. Okay, so to estimate the operating labor cost, first we have to find the number of operators, and that can be estimated using this empirical correlation, which is available in Turton's book. Okay, N sub OL is the number of plant operators per shift. All right, that is the number of operators on duty in the plant at any given time per shift. And then P refers to the number of particulate materials processing units or handling units. This includes conveyors, size reductions, particle separation, and so on. And N and P is the number of non-particulate processing units, which includes compressors, pumps, separation towers, reactors, heaters or furnaces, and heat exchangers. Now remember, pay attention to that. NOL gives you the number of plant operators that has to be there, that has to be on duty at any given time. It doesn't give you the total number of operating labor because clearly you have more than one shift. Clearly, it's impossible to expect that someone can work 24 hours a day, right? So you have to have multiple number of from NOL. Baik, berikutnya adalah metode perkiraan jumlah operator. Ya, kita bisa menggunakan korelasi empirik yang ditulis oleh Al-Khayat dan Kirat tahun 84. Ya, ini ada di buku Thornton, di mana NOL adalah jumlah operator per shift setiap giliran, ya, setiap regu. Ya. Dengan kata lain, NOL ini adalah jumlah operator yang harus ada, yang harus berjaga ya di pabrik setiap waktu. Ya, ingat pabrik kimia itu sangat biasa beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ya, dan ya sekitar 330 hari per tahun. Ya. Jadi setiap saat harus ada sejumlah NOL operator yang ada di pabrik. Ingat, hanya operator saja, tidak termasuk yang lain-lain. Oke. P ini adalah jumlah unit pemrosesan padatan. Misalnya konveyor, kemudian alat untuk pengecilan ukuran, untuk penapisan, screening, ya, pemisahan partikel dan sebagainya. Itu masuk ke dalam P. Sementara NNP ini adalah jumlah unit pemrosesan non-partikulat alias fluida. Termasuk di sini kompresor, pompa, menara-menara pemisahan, ya, menara distilasi, absorpsi, dan sebagainya, reaktor, furnace, dan seterusnya. Heat exchanger juga. Itu semua kita masukkan dan kita mendapatkan NOL. Nah, NOL ini bukan, sekali lagi, NOL bukan jumlah total operator Anda. Ini hanya jumlah operator yang setiap saat harus ada di pabrik. Tentunya nggak mungkin satu orang operator bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sementara pabriknya jalan terus kan? Jadi pasti kita memerlukan sejumlah orang yang lebih besar daripada NOL. Nah, kita lihat di slide berikutnya. So before we can calculate the cost of operating labors, we have to calculate or estimate the total number of operating labors. And this has to take into account number of shifts and also vacation days, right? Because again, we cannot expect that our operators to be able to work 24/7, 365, right? They need to have their own vacations. They need to sleep, right? Okay, so the typical workload of an operator is as such. They usually work, again, this is directly taken from Turton's book, right? So they usually work 49 weeks per year, meaning they receive 3 weeks of vacation, paid vacation, right? And then in 1 week, they work 5 8-hour shifts. Okay, so each shift lasts for 8 hours, and a person usually works in 5 shifts per week.
Again, you should imagine that a chemical processing plant does not stop on weekends. They operate 24/7, 365. Well, not quite 365, but you get the picture. Okay. So this means that one person, okay, one operator in 1 year will work 245 shifts. In other words, 245 shifts per man year. Okay, so one person works 245 shifts, and each shift lasts for 8 hours. It's usually known as, the daily shift. It is usually known as morning shift, and then day shift and night shift. Okay. All right. And then because we expect that our chemical processing plant to operate 24/7, 365, then in a year, okay, if one day is equivalent to 3 shifts, then in a whole year we have 1,095 shifts per year. Again, this is still assuming that the plant operates 365 days per year. Okay, so we can calculate the total number of operators to be 1,095 divided by 245 equals to 4.5 men for each number of operators required by NOL, by the previous calculation. We have to hire 4.5 times that number. That would reflect our entire operating labor workforce. Okay, so the total number, again, total number of operating labor in this case means it uses these assumptions. Okay, so the total number of operating labor is 4.5 times NOL. Now you can try on your own how to calculate, how to use the formula for N sub OL to calculate how many operators are required by this paint mixing plant. How many operators have to be present at any given time, and what is the total number of operators required for this plant. Baik, jadi untuk memperhitungkan biaya operator, maka kita harus menghitung jumlah total operator. Ingat rumus yang diberikan oleh Al-Khayat dan Gerard di halaman sebelumnya, itu adalah jumlah operator yang setiap saat harus bertugas di pabrik. Nah, untuk menghitung jumlah total operator, kita harus perhitungkan berapa jumlah giliran kerja atau shift, kemudian berapa jumlah hari-hari cuti setiap tahun, setiap orang. Ya. Nah, umumnya, ini saya copy langsung dari Thornton ya, ini adalah beban kerja tipikal dari seorang operator pabrik. Ya. Biasanya dia bekerja dalam setahun 49 minggu, artinya dia dapat 3 minggu liburan, cuti. Kemudian setiap minggu dia bekerja sejumlah 5 shift, 5 giliran, di mana setiap shift itu durasinya adalah 8 jam. Jadi satu hari pabrik punya 3 shift. Biasanya diberi istilah shift pagi, shift siang, dan shift malam. Artinya, setiap orang, satu orang operator, itu bekerja sejumlah 245 shift per tahun. Ya, 245 shift per man year, per orang tahun. Kemudian, karena kita anggap bahwa pabrik kimia itu beroperasi 24/7, 365, artinya beroperasi non-stop ya selama setahun, maka kalau dihitung setiap tahun itu pabrik menjalankan 1.095 shift karena ada 365 hari per tahun dan ada 3 shift per hari. Maka sehingga diperlukan jumlah operator sebesar 1.095 dibagi 245 menjadi 4,5 orang. Artinya, untuk setiap tenaga kerja operator yang dihitung dengan rumus NOL di halaman sebelumnya, kita harus meng-hire 4,5 orang operator. Dengan kata lain, jumlah total operator adalah 4,5 kali NOL kalau Anda menggunakan asumsi ini. Oke lah, ini memang asumsi yang cukup valid ya, saya rasa cukup umum di mana-mana kira-kira kurang lebih begini beban kerja operator. Ya. Tapi ingat bahwa angka 4,5 ini bukan harga mati, ini adalah hasil dari perhitungan seperti dengan menggunakan asumsi yang demikian. Nah, ini sebagai contoh sebelah kanan, Anda coba nanti gunakan rumus NOL maupun rumus untuk perhitungan total operating labor ini untuk menghitung berapa jumlah operator yang diperlukan untuk pabrik cat ini. Berapa jumlah operator yang diperlukan setiap saat dan berapa jumlah total yang diperlukan oleh perusahaan. Ya. Alright, lastly, we need to know the unit cost of operating labor. Okay, now this is when things get a little bit trickier. Okay, so let's talk about Indonesia. Okay, we don't need to talk about US-based information, right?
So labor minimum wage in Indonesia is defined by several parameters, okay, such as UMK or upah minimum kota or kabupaten, UMR, which is upah minimum regional for provincial level. UMK and UMR refers to general minimum wages for all business sectors. Emphasize the word minimum wage. Okay. Now, still talking about minimum wage when available, industry-specific sectoral minimum wage is also available called UMSK. Okay, upah minimum sektoral kota atau kabupaten, or UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Okay, so this would be industry-specific minimum wage. The minimum wage has been adjusted with respect to individual industrial sectors. This is an example that you can click and browse by yourself. Now, keep in mind that minimum wages typically apply to unskilled or minimum skilled labor. Okay, chemical process industries in Indonesia generally employ skilled or even highly skilled labor, so their pay is well above all of these minimum wages. Okay, so be careful when you're doing your plan design project. Okay, never ever assume that minimum wage is sufficient for process operators. No, they are paid well above UMK, UMR, or even UMSK. Okay, and you can check, for example, this news from Kompas. Okay, from 2019. Okay, which talks about how high the salary of chemical process plant operators compared to other industrial sectors. Ya, dan yang terakhir untuk memperhitungkan biaya operator adalah kita harus tahu gaji mereka, ya, upah mereka. Nah, ini tidak mudah ya untuk memperlakukan demikian karena informasinya tidak selalu terbuka banget gitu ya. Nah, kita bicara minimum wage dulu, upah minimum dulu ya di Indonesia, dan kita bicara Indonesia saja, kita tidak perlu membahas mengenai negara lain, misalkan Amerika Serikat yang dijadikan rujukan bukunya Thornton tentu saja ya. Oke, nah upah minimum di Indonesia itu ditentukan melalui beberapa parameter, misalnya UMK dan UMR. UMK itu upah minimum kota atau kabupaten, dan UMR, R-nya itu adalah regional, maksudnya provinsi. Ya. Nah, UMK dan UMR ini adalah upah minimum, tolong ditekankan ini, upah minimum yang bersifat umum untuk semua sektor bisnis. Nah, jika ada informasi yang lebih rinci, kita sebaiknya menggunakan UMSK atau UMSP, upah minimum sektoral kota atau upah minimum sektoral provinsi. Nah, UMS ini, kata-kata S ini menunjukkan bahwa upahnya sudah digolong-golongkan per industri, per jenis industri. Ya. Industri kimia, kemudian industri migas, ya itu semuanya memiliki rate tersendiri. Ini contoh saja ya, Anda bisa lihat, Anda bisa follow berita ini untuk melihat seperti apa sih sebetulnya struktur dari upah tenaga kerja di Indonesia begitu ya. Nah, ini penting sekali ya. Perhatikan bahwa ada istilah upah minimum. Kata-kata minimum itu mengacu pada tenaga kerja yang tidak terlatih, unskilled ya. Tingkat pendidikannya minimal. Ya. Industri kimia di Indonesia dan mungkin di negara lain juga ya. Industri kimia itu biasanya mempekerjakan skilled labor, jadi tenaga-tenaga kerja yang memang memiliki keterampilan tinggi, bahkan sangat tinggi kadang-kadang. Ya. Jadi gaji mereka jauh di atas UMK, UMR, atau bahkan UMSK, UMSP. Ya, jadi pada saat kalian nanti memperhitungkan biaya operasi pada saat melakukan tugas harian rancangan pabrik, jangan sekali-sekali menggunakan UM secara langsung. Karena itu sekali lagi mengacu pada tenaga kerja yang skill-nya paling rendah. Yang itu tidak mungkin dipekerjakan oleh pabrik sebagai operator. Ingat, ini operator, ya, operator pabrik, bukan tenaga kerja yang lain yang sifatnya memang tidak perlu skill, misalkan buruh kasar untuk mengangkat-angkat barang, begitu ya. Jadi operator itu skill-nya termasuk tinggi. Nah, ini contohnya ya, seperti apa kira-kira situasi pergajian operator pabrik kimia di Indonesia. Silakan baca berita ini. Ya. Alright, that's it for the segment, and we'll see you in the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa di segmen berikutnya.